Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam bekal atau warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khallafahu fina sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min risalatihi al-'azimah. Dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari agama yang agung ini. Wa hiya allati khatama biha ar-risalat as-samawiyyah. Dan disitulah ditutup semua agama-agama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala Allah bihi li hadhihi al-ummati khasa'isa wa mazaya katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan agama yang terakhir ini dengan keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Fa bihasabi sidqina wa ikhlasina نكون في شيء من هذه المزايا خلال اجتماعاتنا هذه ولقاءاتنا هذه. Dengan kesungguhan kita dan keikhlasan kita, maka kita semua yang hadir di daurah ini akan mendapatkan bagian dari keistimewaan itu. وذلك أن خصائص الأمة ومزاياها في القيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا قام على أساس الصدق والإخلاص فإنها خلافة عن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. Dikarenakan siapapun yang ikut serta di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala ini, maka dia menjadi bagian daripada khalifah atau pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإن نبينا خاتم الأنبياء ولا نبي بعده ولكن الله استخلف من الأمة من اصطفاهم للقيام بمهام وواجبات البلاغ عن الله والبيان لدعوة الله والتفقيه في دين الله. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bersama tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi akan diteruskan dengan khalifah atau pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi wasiyatun tushiru ila maham fima yata'allaqu bi janib ad-da'wati ila Allah wa hal ad-da'i wa sifatuhu wa wajhatuhu. Dan kitab yang kecil ini yang dibagikan kepada kita dan akan kita baca mengisyaratkan, mengajak kita hal-hal yang penting dalam keadaan dai atau keadaan orang yang mau dan sifat-sifat mereka yang berdakwah di jalan Allah. افتتحت بسورة العصر السورة الجامعة الشاملة العظيمة التي قال عنها سيدنا الشافعي لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم أين الناس من هذه السورة. Dibuka kitab ini dengan surat Al-Asr, di mana surat yang penuh dengan arti dan makna. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan, kalau seseorang mau ta'ammul atau mentelaah isi dari surat Al-Asr, maka cukup bagi dia untuk menjadi orang yang sadar. أقسم الله تعالى بالعصر فحمل عدة معاني. Allah dalam surat ini bersumpah dengan wal asri dan banyak sekali makna-maknanya. المعنى الأول عصر النبي محمد وزمنه ووقته فهو المميز عما قبله وعما بعده بوجود ذاته الكريمة في القالب البشري على ظهر الأرض. Arti yang pertama, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman Nabi sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelum dan setelah Nabi, dengan adanya wujud dat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia di antara mereka. وهذا المعنى يتفق مع القسم الآخر في الكتاب العزيز بعمر النبي في قوله لعمرك. Dan arti ini sama persis dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, dengan Allah bersumpah la umruka, demi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amruka wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni fa huwa dzakal asr. Dan Nabi bersabda, sebaik-baik zaman adalah zamanku, dan itulah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'na tsani annahu salatul asri
المفروضة من بين الصلوات الخمس اعتناء بشانها وتعظيما لها. Makna yang kedua adalah wal asr, demi salat asar. Itu salat asar di antara salat 5 waktu yang dihimbau untuk lebih menjaganya. Wal ma'na thalith anna jami' az-zamani asrun wa jami' ad-dahri asrun fa aqsama Allah bi khalqihi liz-zaman kullihi min awwalihi ila akhirih halafa bidzalik. Dan makna yang lain, semua zaman itu adalah asar atau masa, dan di semua waktu itu adalah masa, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua zaman dan semua waktu. وهذا القسم والحلف من الله أن جميع الإنسان بني آدم يخسرون إلا من اتصف بهذه الأربع الأوصاف وسواهم خاسر وكفى بقسم الله قسم فويل لمن اغتر بشيء من مظاهر الحياة مع تضييع هذه الأربعة صفات. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini, semua manusia adalah rugi. Semua manusia adalah rugi kecuali manusia yang bersifat dengan 4 sifat ini. Maka cukuplah bagi kita sumpahnya Allah yang menyatakan semua manusia adalah rugi kecuali yang bersifat dengan 4 sifat. Celakalah siapapun dia yang tertipu merasa beruntung tapi tidak memiliki sifat ini. Falau anna insanan malaka al-ardha min aqsaha ila aqsaha wa malaka jami' al-mukhtara'at wal masnu'at wat teknologia fiha wa ma ilaiha ثم فقد واحدة من هذه الأربع صفات لكان خاسرا. فكيف إذا فقد 2؟ فكيف إذا فقد 3؟ فكيف إذا فقدها كلها فهو أخسر الخاسرين. Beliau mengatakan, jika ada seseorang memiliki dunia dan seisinya, mulai barat sampai timur semua punya milik dia, tapi dia tidak memiliki satu saja dari 4 sifat ini, maka dia akan rugi dan celaka. Bagaimana kalau 2 sifat yang dia tidak miliki? Bagaimana kalau 3 sifat? Apalagi kalau 4-empatnya tidak dia miliki, maka semua itu tidak akan berarti bagi dia. Wal mu'min bihukmi imanihi billah wa tasdiqihi biwahyihi la yatlubu an-najata min ghairi taqwimi hadhihi as-sifat fayahtammu wa ya'tani biha ashadd al-i'tina. Seorang mukmin karena dia yakin dengan Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berusaha dan tidak meminta untuk keselamatan dan kebahagiaannya kecuali dengan bersifat di 4 sifat ini. فالصفة الأولى الإيمان والثانية العمل الصالح والثالثة التواصي بالحق والرابعة التواصي بالصبر. Sifat pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kedua beramal saleh, dan yang ketiga saling menasihati, dan yang keempat yaitu sabar. Nasallallahu an yajma'aha lana wa yuhaqqiqana biha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua 4 sifat ini. Allahumma ij'alna fi khawas alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, jadikan kami semuanya termasuk orang-orang yang Kau berikan khusus keimanan kepadamu, beramal saleh, dan pemberian khusus dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran. جعل العنوان لهذه الوصية قول الواجب المطلوب لكل فرد من العاملين في مجال تحمل أعباء أي أثقال وأحمال الدعوة إلى الله عز وجل. Judul kitab ini dibuat kewajiban yang harus dipenuhi setiap perorangan dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, menanggung beban dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa majalun rahbun wasi'un 'azimun khassana Allah ma'syar al-ummati fihi bi maziyah زائدة في القيام به على الأمم قبلنا.
Kewajiban berdakwah adalah kewajiban yang sangat istimewa untuk kita bersama yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. ولكن المتحققين به قليل وهم الذين يكونون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه في البرزخ والقيامة والجنة. Tapi yang betul-betul menunaikan kewajiban dakwah jumlah mereka sangat sedikit sekali, dan merekalah akan duduk di samping Nabi SAW baik di alam barzah ataupun nanti di hari kiamat. فقد قال عليه الصلاة والسلام أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء. Dan Nabi SAW telah bersabda, paling dekatnya manusia dengan para nabi dan rasul nanti di hari kiamat adalah para ulama dan para syuhada. قال فأما العلماء فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما الشهداء فماتوا على ما بعث به الرسل. Kalau ulama, mereka selalu memberikan petunjuk kepada umat di mana cara mengikuti jalannya Nabi SAW, sedangkan para syuhada mereka mengorbankan dirinya demi agama Rasul SAW. فالله يرزقنا نصيبا من هذا القرب والارتباط بهذا الجناب. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kedekatan yang khusus dengan Nabi SAW. يقول إلى جميع إخواننا مشيرا إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون أقوى ما تكون بين الدعاة إلى الله. Kalimat yang di kitab ini, ila jami ikhwanina, kepada semua saudara-saudara kami, ini menunjukkan bahwa yang bekerja atau sibuk dalam berdakwah harus menanamkan persaudaraan yang kuat di antara mereka. ولما أراد الله نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اختار في زمنه القرن الأول قوما ألف بينهم وبين قلوبهم فتحابوا بل آثروا بعضهم البعض وبهم نصر نبيه وهكذا تكون نصرة الله لنبيه في كل زمان باختيار قوم يؤلف بينهم. Di zaman Nabi SAW, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, di mana mereka diberi hidayah sehingga mereka saling cinta, saling sayang di antara mereka. Bahkan mereka lebih mencintai persaudaranya daripada dirinya sendiri. Demikianlah di setiap zaman, jika Allah ingin menolong suatu kaum, maka Allah berikan persaudaraan, kasih sayang yang kuat di antara mereka. يشير إلى ذلك قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. Allah berfirman dalam Al-Quran, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkuat kamu, menolong kamu wahai Muhammad, dan menolong kamu dengan sahabat-sahabatmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang di hati mereka, di antara mereka. وامتن بنعمة التأليف خاصة وأكد عليها فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan para sahabat bagaimana Allah memberikan hidayah sehingga mereka saling sayang, saling cinta. Allah menunjukkan kalau Allah tidak memberikan hidayah sehingga kamu saling mencintai, saling menyayangi, maka kamu pastinya akan bercerai-berai. إلى جميع إخواننا العاملين إشارة إلى أن الميدان ميدان عمل وبذل وتضحية وعطاء. Kalimat kepada saudara-saudaraku yang mau bekerja, ini isyarat bahwa kesempatan yang ada yang akan kita lakukan adalah majal kerja, adalah majal untuk kita memberikan dan kita sibukkan diri kita dalam dakwah. فمن ضعف عمله في هذا المجال لم يستحق الانتماء لهذه المهمة. Barang siapa yang bermalas-malas atau lemah dalam berdakwah, maka dia tidak pantas masuk di dalam golongan para dai. ثم أشار إلى الحرص على المعية بقوله ما عانى
أي في هذا المجال لا يحكمون الأهواء ولا الأنفس ولكن معنا فيما ورثنا فيما علمنا فيما ألقي إلينا لا بأنفسنا. فإن كثيرا ممن ينتمون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يحكمون آراءهم وعقولهم وهواءهم فينقطعوا عن المتابعة فلا يكونون دعاة إلى الله ولكن إما إلى أنفسهم وإما إلى أحزابهم وإما إلى آرائهم وإما إلى مذاهبهم وإما إلى شيء غير الله تعالى. Kalimat ma'ana bersama kami ini mengisyaratkan dan memberikan arti yang sangat dalam. Artinya dalam berdakwah tidak ada di situ kita memakai menghukumi akal kita sebagai bentuk amal kita, atau kita berdakwah mengajak di organisasi kita atau yang lain, tapi makna bersama kami seperti apa yang akan kami terima, apa yang kami ajarkan. Dan inilah sebagian para dai terputus tidak berdakwah sesungguhnya di jalan Allah karena dia menjadikan akal dan pikirannya sebagai pemberi jalan petunjuk atau imam. وفي إثبات معاني في المعية والتبعية عبر الحق في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله. Dan kalimat ma'ana yaitu bersama-sama kami ini menunjukkan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu ummah, bukan sendirian tapi sekelompok golongan. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. Di mana umat atau golongan tersebut mengajak di dalam kebaikan dan melarang orang untuk berbuat jelek. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون السعداء. Dan jadilah kamu, kata Allah, suatu golongan umat, suatu golongan yang mana golongan tersebut tugasnya memberi nasihat, mengajak orang dalam jalan baik dan melarang orang untuk berbuat jelek. Dan Allah menegaskan merekalah orang-orang yang beruntung dan bahagia. والأمة جماعة مترابطون تتوزع المهام بينهم يشد بعضهم أزر بعض. Arti umat dalam ayat ini adalah suatu kelompok yang cukup banyak di antara umat ini, di mana tugas mereka masing-masing satu dengan yang lain memperkuat. بل قرر الله ذلك حتى في حق الأنبياء وجعل وجود المؤازر لهم سببا أيضا في تأييدهم ونصرتهم فقال لسيدنا موسى الكليم سنشد عضدك بأخيك. Bahkan hal ini diperkuat oleh Allah walaupun dengan para nabi dan rasul, di mana adanya orang yang membantu dia untuk berdakwah itu berarti memperkuat misi dakwahnya dia, seperti yang difirmankan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, saya Allah akan memperkuat kamu dengan saudara kamu. ولخص الواجب المتعلق بصفات الدعاة إلى الله تعالى وبأحوالهم في أمرين إدراك المعنى وتشييد المبنى. Dan diringkaslah semua keadaan itu dengan dua hal yang untuk difahami dan diamalkan oleh semua dai. Yang pertama, idrakul makna, memahami arti dakwah itu sendiri, dan yang kedua, tasyidul mabna, membangun pondasi untuk berdakwah. فبإدراك المعنى يصح التصور والانتساب. Dengan idrakul makna maka dianggap sah intisab kita, hubungan kita. ويستقيم الانطلاق على تصور صحيح. Dan dengan idrakul makna akan betul-betul benar langkah-langkah kita dalam berdakwah. وبتشييد المبنى يكون حسن التطبيق للمعنى الذي أدرك والقيام بمقتضاه. Dengan tasyidul mabna kita akan bisa melaksanakan apa yang kita pahami dengan benar.
ولإدراك المعنى قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت. Dan termasuk makna dari idrakul makna adalah sabda Nabi SAW, tidakkah sudah aku sampaikan kepada kamu? فقوله ألا هل بلغت مشيرا إلى أنه عبد للحق مرسل من قبل الله تبارك وتعالى والأمر أمر الله وإنما يقول لهم ما أوحى الله إليه. Kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidakkah sudah aku sampaikan, ini mengisyaratkan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas, dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang dari Allah kepada umat. ففي هذه الكلمة ما أشرنا إليه من الثمانية صفات في إدراك المعنى وزيادة في قوله ألا هل بلغت. Dan kalimat tidakkah sudah aku sampaikan sabda Nabi SAW ini mencakup 8 poin yang sudah kita tulis di kitab ini, bahkan banyak sekali makna-makna yang lain selain 8 poin ini. وأكد ذلك بقوله اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. Diperkuat oleh Nabi SAW kalimat itu dengan sabdanya, diteruskan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. ثم دعاهم وفسح المجال في تشييد المبنى بقوله ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. Kemudian Nabi memberikan kepada umatnya kesempatan untuk membangun pondasi dakwah ini dengan perintahnya hendaknya menyampaikan siapa yang hadir kepada yang belum hadir. فذلك الانطلاق بكل الصفات التي ذكرنا وزيادة. Dan kalimat Nabi ini adalah mengandung arti apa yang telah kami sebutkan di sini dan lebih banyak lagi. ولما خاطبهم في بعض خطابته بتشييد المبنى بقوله بلغوا لم ينسى ربطهم بإدراك المعنى أولا فقال عني ولو آية فلبلغوا عني ولو آية. Ketika beliau SAW menyuruh kita untuk menyampaikan dakwahnya, yaitu untuk membangun pondasi dakwah ini dengan menyampaikan dakwah dari Nabi SAW, beliau menyebutkan idrakul makna, untuk memahamkan maknanya dengan kalimat anni, sampaikan dari aku. يقول أما إدراك المعنى فهو أن نفقه والفقه هو الفهم والوعي. Kalimat sedangkan idrakul makna adalah memahami dan mengerti. نفقه تماما ونشعر والشعور نتيجة للفهم القوي وللإدراك السوي. Dan kalimat nash'ur adalah buah daripada pemahaman yang sempurna. يترتب على هذا الشعور إذا استقر وثبت وقوي في الباطن ذوق للحقائق. Setelah kita memahami dan merasakan, dan kalau rasa ini betul-betul kuat di hati kita, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat hebat. نفقهها تماما ونشعر ونتذوق أن معنى قيامنا بالعمل في هذا المجال ومزاولتنا لهامه 8 أشياء. Kita akan memahami dan merasakan dan menikmati sesungguhnya dakwah dengan pekerjaan kita ini ada di 8 poin. أولها طلب الوفاء بعهد الله العظيم الذي عهدنا عليه والبيع الذي بيننا وبينه. Yang pertama, dengan berdakwah kita menunaikan janji Allah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membeli hak jiwa kita kepadanya. فإنما تدعو إلى الله لتكون موفيا بعهد الله. Kamu berdakwah di jalan Allah untuk menunaikan kewajiban atau janji kamu kepada Allah. فهو الذي أمرك وهو الذي كلفك وأنت عبده المنفذ لأمره. Dia Allah telah menyuruh kamu
untuk berdakwah. Dia Allah telah memerintahkan kamu untuk berdakwah dan kamu hambanya yang harus taat kepada perintah Allah. وهذا الانطلاق يصحح لك المقصد فلا تقصد سواه تعالى. Dengan ini, dengan dasar ini kamu akan berdakwah dengan ikhlas hanya karena Allah. ويوسع لك معاني العهد فقد عاهدنا رب العالمين جل جلاله. Dan akan meluas makna daripada perjanjian atau ahad antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengikat perjanjian dengan kita. ترى كيف يكون حالك إذا عاهدك إنسان واتفق معك على أشياء ثم أحضر الشهود ثم حمل الكتاب إلى المحكمة وأكده ليكون حجة عليك، كيف يكون حالك مع هذا العهد وأنت تعرف أنك إن خالفت فإن المحكمة قوية ونافذة وأنه يكون الأمر عليك. والله ليس في الوجود أعلى ولا أغلى ولا أقوى من عهد مع رب الأرض والسماء جل جلاله. Beliau memberikan contoh bagaimana kalau kamu mengadakan perjanjian dengan seseorang, dihadirkan di situ dua saksi untuk menyaksikan perjanjian itu, ditulislah perjanjian itu dan diserahkan kepada hakim perjanjian tersebut. Bagaimana keadaan kamu dengan perjanjian itu? Pastilah kamu akan betul-betul menjaga perjanjian tersebut. Ketahuilah, tidak ada perjanjian yang lebih hebat daripada perjanjian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. وهذا العهد قد تم بيننا وبينه. Dan perjanjian ini telah terjadi antara kita dan Allah. عظم عهد ربك. Agungkan perjanjian Allah. قم بواجب حقه. Bangunlah untuk menunaikan perjanjian Allah. ونتابع معنا هذا العهد والبيعة إن شاء الله في الجلسة القادمة، وننتقل إلى أننا من المهمات في إدراكنا المعنى وتشييدنا المبنى نظرنا إلى من طبق ذلك فأدرك وشيد ممن كان قبلنا. InsyaAllah dalam pertemuan kita ke depan akan kita pelajari perjanjian antara kita dengan Allah, dan perlu sekali untuk idrakul makna wa tasjidul mabna, kita mengetahui hamba-hamba Allah yang mulia yang telah sukses di dalam hal itu. فأول أولئك بعد النبي صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Orang yang pertama, golongan pertama yang telah sukses menunaikan perjanjian itu adalah sahabat Nabi SAW dari golongan muhajirin dan ansar. ولا شك أننا نعلم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم عبارة عن جماعة من أهل بيته وصحابته. Dan kita ketahui bersama maksud daripada as-sabiqun al-awwalun adalah golongan dari keluarga Nabi SAW dan sahabat Nabi yang pertama-tama membela Nabi. ثم من بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان. Dan generasi setelahnya dari para tabi'in dan tabi'in yang mengikuti Nabi. وقد ترجم لعدد كبير منهم في كتاب شرح العينية الإمام أحمد بن زين الحبشي عندما ذكرهم في القصيدة العينية شيخه الإمام عبد الله بن علوي الحداد. Dan mereka orang yang mulia telah diceritakan manaqibnya oleh Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam mengutip atau menyarahkan qasidah guru beliau yang mulia Al-Habib Abdullah Al-Haddad di qasidah Ainiyah. ومن أقوى من بينكم وبينهم صلة الروح والقلب آل أبي علوي الذين أوصل الله على يدهم الإسلام إلى دياركم وربوعكم. Dan orang-orang yang mulia tersebut yang mempunyai hubungan yang kuat dengan antum semua adalah mereka Al-Ba'alawi, keturunan Al-Ba'alawi, di mana merekalah yang mengajarkan antum semua Islam di daerah antum. فنتذاكر تراجم ومناقب بعض من ذكرهم منهم في هذا الكتاب. Maka kami dalam kesempatan ini akan menceritakan sedikit dari manaqib beliau. ففي ذكر ذلك
تقوية لنا وتنمية لمعاني إدراكنا وعدة لنا في حسن التشييد. Dengan kita mengetahui sifat mereka dan manaqib mereka akan membantu kita bagaimana membangun fondasi dakwah ini. فيقول الإمام الحداد: ونزيل مرباط إمام جامع أصل لأشياخ الطريق مفرعي. ونزيل مرباط إمام جامع 147 ونزيل مرباط إمام جامع 147. النازل الساكن بمرباط. Dan merekalah beliau yang tinggal di kota Mirbat, imam, seorang pemimpin yang mencakup semua ilmu dan guru-guru yang ada di zamannya. يقول الإمام أحمد بن زين الحبشي: منسوب إلى مرباط ظفار القديمة على الساحل. Beliau Imam Ahmad bin Zain mengatakan ada seorang tokoh besar yang nisbah ke Mirbat, yaitu satu daerah di kota Sahil. هي بساحل بحر الهند. Yang dimaksud dengan Sahil adalah laut yang ada di Hindia. وتسمى تلك المحلة والبلدة أيضا المحافظة بظفار. Dan daerah itu juga dinamakan dengan Dhofar. وعاصمتها تسمى الآن صلالة. Kabupaten ibu kotanya dikatakan As-Salalah. صلالة. فذكر انتقال الشيخ محمد صاحب مرباط وهو جد سيدنا الفقيه المقدم من حضرموت إلى مرباط. Disebutkan di sini pindahnya Sayyidina Muhammad Sahibul Mirbat, dan beliau adalah datuk atau kakek daripada Faqih Muqaddam ke daerah Mirbat. كانت وفاته في مرباط سنة 56 و500. Beliau meninggal di kota Mirbat tahun 556. يقول الشاعر: وكم ظفرت ظفار من سعاد بمدفن كنزها البدر الجليل. Seorang penyair mengatakan, berapa banyak keberuntungan yang didapatkan kota Dhofar dengan dimakamkannya permata yang indah dan luar biasa. فهو الإمام العلامة. Beliau adalah seorang alim alama, ذو القدم الراسخ. yang mempunyai pondasi dakwah yang kuat والمجد الباذخ. dan kemuliaan yang sangat agung. الحبر البارع والبحر الواسع. Seseorang ibarat lautan kebaikan dan kejayaan. كان متفنن في جميع أجناس العلوم. Beliau menguasai semua jenis-jenis ilmu. فكان وحيد عصره علما وعملا وحالا. Beliau adalah satu-satunya manusia yang sangat istimewa di zamannya, baik dari segi ilmu atau mengamalkan ilmu atau keadaan beliau. وتفرد في دهره وزمنه بالرتبة العليا في الزهد والورع والعبادة والصلاح. Dan beliau adalah satu-satunya yang sangat istimewa di zamannya dari segi kezuhudan beliau, kewaraan beliau, ibadah beliau. فكان سر سيماهم في وجوههم لا يحوى واضح عليه. Indah atau amal soleh beliau, keagungan beliau sangat nampak sekali di wajah beliau. لا يراه أحد إلا امتلأ إيمانا وهيبة لله تعالى. Tidak ada satupun yang melihat beliau kecuali dipenuhi hatinya dengan keimanan dan keagungan Allah. حتى كان أهل الملك والسلطنة والسطوة في الدنيا لا يراه أحدهم إلا ذل وخضع عند رؤية وجهابه ودخل قلبه هيبته وهو المتواضع. Bahkan para raja-raja di zamannya,
ketika melihat dan menyaksikan wajah beliau yang istimewa tersebut, mereka bergetar dan takut dan mengagungkan beliau. وتلقى عنه العلم كثير في عدد من الجهات. Beliau banyak sekali menimba ilmu dari segala penjuru. ومن أشهر تلامذته الشيخ سعد بن علي الظفاري وأخوه الشيخ علي الظفاري علي بن عمه هذا علي بن عبد الله الظفاري. فالشيخ سعد قبر بالشحر. Dan termasuk para pembesar-pembesar yang mengambil ilmu beliau adalah Syekh Sa'ad bin Ali dan Syekh Ali bin Ubaidillah. وأخذ عنه محمد بن أحمد بن أبي الحب كما أخذ عنه الشيخ سالم بن فضل بافضل. Dan juga belajar kepada beliau, mengambil ilmu beliau Muhammad بن أحمد بن أبي الحب صاحب دعاء الوالدين دعاء بر الوالدين bin Ahmad bin Sahib al-Hib yang mengarang doa birrul walidain. والشيخ سالم بن فضل بافضل. Dan Syekh Salam bin Fadl Bafadl. وكان مجبولا على البذل والعطاء والسخاء. Beliau adalah mempunyai sifat yang mulia, watak beliau dan kebiasaan beliau sangat dermawan sekali. حتى كان بعض الجن يتصل به ويأخذ منه الصدقة إلى أن صار ينفق على 100 أهل بيت من الجن فضلا عن الإنس. Dari kedermawanan beliau sampai para jin juga mendapatkan sedekah beliau. Diriwayatkan 100 rumah dari para jin mendapatkan nafkah dari beliau. Ini dari bangsa jin. Bagaimana dengan bangsa manusia sendiri? وقد انحصرت فيه ذرية آل بعلوي فلم يبق على ظهر الأرض منهم أحد إلا من ذريته من ولديه من علي وعلوي. Dan semua Al-Ba'alawi yang ada sekarang semuanya bernisbah kepada keturunan beliau dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Alawi. ممن تخرج على يده وانتفع به أولاده الأربعة. Yang keluar menjadi ulama-ulama besar berkat beliau adalah putra-putra beliau yang 4 jumlahnya. أما عبد الله وأحمد فلم يعقبا ولم تكن لهما ذرية. Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ahmad putra beliau, kedua orang ini tidak mempunyai keturunan. ولتضلع ابنه عبد الله في علم الحديث وحفظه أكثر من 300 ألف حديث سمي الحافظ. Dari kesenangan dan hobi beliau mempelajari kitab hadis sehingga beliau berhasil menghafal 3000 hadis dan dinamakan 300.000 hadis, maka beliau pantas dinamakan seorang hafidh. وأما الابنان الآخران فبقيت منهم الذرية. الأول علي والد سيدنا الفقيه المقدم والثاني علوي عمه. Sedangkan dua putra beliau yang mulia yaitu Sayyidina Ali sebagai ayah daripada Faqih Muqaddam dan Sayyidina Alawi sebagai paman daripada Faqih Muqaddam. Beliau mempunyai keturunan yang banyak. كذلك ممن أخذ عنه وانتفع به الشيخ علي بن أحمد با مروان. Dan juga yang mengambil manfaat dari beliau yang mulia yaitu Syekh Ali bin Ahmad ba Marwan. وكذلك القاضي أحمد بن محمد بعيسى. Dan juga Qadhi Ahmad bin Muhammad Ba'isa. والشيخ علي بن محمد الخطيب صاحب مسجد الوعل. Dan juga Syekh Ali bin Muhammad Al-Khatib, pemilik Masjid Wa'il di Tarim. ثم ذكر بعد ذلك أولاده ونسله يأتون معنا إن شاء الله في جلساتنا المقبلة. Kemudian Habib Abdul Haddad menyebutkan dua putra-putra beliau yang mulia yang insyaallah akan kita terangkan manakibnya di pertemuan kita yang akan datang. رزقنا الله وإياكم الوفاء بعهده.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bisa menunaikan perjanjian dengan Allah. وأدخلنا في دوائر أهل محبته ووده. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dari golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. وربطنا ربطا لا ينحل أبدا بحبيبه وعبده. Dan Allah mengikat batin kita dengan Nabi-Nya Muhammad SAW dengan ikatan yang begitu kuat. اللهم خلقنا بأخلاقه. Ya Allah, jadikan akhlak kami seperti akhlak Nabi. وأدبنا بآدابه. Adab kami seperti adab Nabi. وارزقنا حسن متابعته. Dan berikan kami kemuliaan bisa mengikuti Nabi. واملأ قلوبنا بمحبته. Penuhi hati kami dengan mencintai Nabi. واحشرنا في زمرته. Bangkitkan kami di hari kiamat bersama Nabi. وأسعدنا بمرافقته. Beri kami keberuntungan dengan kebersamaan dengan Nabi. برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan rahmat-Mu ya Allah. وضاعف البركة في هذا المعهد. Dan berikan barakah yang luas ke pondok ini. والقائم عليك يا مصبوحين. Dan semua yang ikut dalam keberadaan pondok terutama Kiai Haji Masbuhin. وأثبته عندك بخواص المفلحين. Jadikan beliau orang yang khusus dari golongan yang bahagia. وبارك اللهم في الحاضرين معنا من أهل العلم والدعوة إلى الله. Dan berkahi semua yang hadir bersama kami ini ya Allah. وأمدهم بالتوفيق والتأييد. Berikan mereka taufik dan kuatkan hubungan mereka denganmu. والرعاية والتسديد. Dan jadikan mereka kuat dalam mengikuti jalanmu. واكتب لهم وبهم النفع والانتفاع. Jadikan mereka orang-orang yang memberi manfaat kepada umat. والرفع والارتفاع. Dan tinggikan derajat mereka. بارك في جميع طلبة العلم والحاضرين معنا. Berikan berkah-Mu kepada semua santri dan yang hadir bersama kami يا di sini. ربي بركة واسعة. Dengan barokah yang begitu besar. دائمة أبدية. Selalu dan selama-lamanya. متنامية متكاثرة. Setelah bertambah dan bertambah. نجني ثمارها في الدنيا والبرزخ والآخرة. Barokah tersebut bisa kita nikmati buahnya di dunia dan nanti di hari kiamat. وسر بمجمعنا هذا قلوب من مضى من الصالحين. Jadikan majlis ini bisa membahagiakan dan membanggakan orang-orang terdahulu kita. ومن تقدم من الأولياء والعارفين. Dan menggembirakan para aulia salihin. وخصوصا حبنا أبو بكر بن محمد السقاف. Khususnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. وأصول وفروعهم. Dan semua keturunan dan nenek moyangnya. ومشايخه وسلسلة سنده. Guru-guru beliau yang bersambung sampai Nabi Muhammad. وجميع أولياء هذه البلدة. Dan menggembirakan semua aulia di daerah ini. وجميع عبادك الصالحين. Dan menggembirakan semua hamba-Mu yang saleh. برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. انظر إلينا في مجمعنا. Lihatlah kami semua ya Allah. انظر إلينا في مجمعنا. Lihatlah kami انظر semua. إلينا في مجمعنا. Lihatlah kami semua ya أقبل Allah. بوجهك الكريم علينا. Hadapkan wajah yang mulia-Mu وأقبل kepada kami. بوجهك الكريم علينا. Hadapkan wajah-Mu yang mulia kepada وأقبل kami. بوجهك الكريم علينا. واجعلنا في المقبولين عندك. Jadikan kami orang yang Kau وفي terima. المحفوفين بعنايتك Orang-orang yang ورعايتك. Kau cintai ya يا Allah. أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اقبلنا على ما فينا يا رب العالمين. وأقبل بوجهك الكريم علينا يا أكرم الأكرمين. وأدخلنا في دوائر عبدك وحبيبك سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين. واحشرنا في زمرته وارزقنا حسن متابعته وادفع به الآفات عنا وعن جميع أمته. فرج كروب أمته في المشارق والمغارب. واصلح لنا شامنا ويمننا وشرقنا وغربنا. وحول الأحوال إلى أحسنها. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. فاتحة.